एक सांगता आमची तुमकां No sir, तुमका जायते वेळेस during your waiting. This is more important. I want letter. किती झालं? अक्षय रायटिंगेन किती विचारताले? तुम्ही रायटिंगेन किती मागले? किती मागता? सरान एक आमकां व्हीसी सरान सांगलेलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून. सो आमचे एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसचो. जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता. सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसता एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरतली. सो तेच सरान सांगता आमी इन रायटींग मागता. सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयताले. मात आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन रिटर्न दिवचें. बिकॉज भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून. आनी आयज समज हेचेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाजाल्यार हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पळोवचे ना. सो आमी युनिव्हर्सिटी कडेन ते डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रिक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय. बिकॉज सामकें युनिव्हर्सिटीचें कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडली की गोवा युनिव्हर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून. आनी जेन्ना आमचे भुरगे फाल्यां काही पास आउट जावन कॅम्पस प्लेसमेंटाक आसतले तेन्ना तांकां खूब इफेक्ट जातलो हेचेर. सो भुरग्यांच्याय मनार खूब परिणाम जाला हेचो. आनी आमची डिमांड ही आसा की आयच्या आयज आमकां इन रिटर्न दिवचें आनी त्या सराक कोण इनवॉल्ड आसा जो मेरेन ती एन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो मेरेन ताका ऑन टेम्पररी सस्पेन्शन दवरचो. इतली डिमांड. किती रिटर्न मागता? रिटर्न किती मागता? मातशें एक्सप्लेन करता. तू सांग. मॅटर कितें एक्चुअल? मॅटर असो आसलो की एक प्रोफेसरान म्हणजे तेजे कोण तरी अशें आयकूंक आयलां की आमकां की भुरग्यांक सांगता आमकां की गर्लफ्रेंड म्हणून तेज्या खातीर तेणे स्वताच्या सब्जेक्टाचो पेपर फोडलो, लीक केलो. आनी स्वताचो फोडलो तो फोडलोच. बाकीचे एका अशें आसता की फिजिक्सान डिफरंट हे आसता सब्जेक्ट आसतात. एका हेतून क्लासीन 4-5 डिफरंट टिचरी शिकयता. सो तेणी दुसऱ्या टिचरींच्या लॉकरांनी वचून तेंचो लॉकरची डुप्लिकेट चावी करून तेंचो पेपर फोडलो. सो एक सिरियस हो क्रायम आसा. म्हाजो एक युनिव्हर्सिटीक एकूच प्रश्न आसा की जेन्ना एखादो स्टुडंट कॉपी करता ऑर अनफेअर मिन्सान सांपडटा तेन्ना एका रोखडो डिबार केल्लो वयता, तेजेर रोखडी एक्शन जाता. इवन अटेंडन्स सुद्दां कंप्लीट भुरग्यांक पेपराक बसोवंक दिना. जी युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्सांक स्ट्रिक्ट रुल्स एंड रेग्युलेशन घालता ती टिचरींचेर कित्याक ना? आयज जेन्ना आमी मागणी केली जाल्यार तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की खंय ना खंय ह्यो गजाली घडटा. आनी हेच्या वयल्यान अशें दिसून येता की चोरी करता तो चोर न्हू, सांपडटा तो चोर अशें जालें युनिव्हर्सिटीन सद्या. सो हेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. हेच्या फुडें खंयच्या सराची अशी कापासत जावंक जायना की फुडें असो कितें करचो म्हणून. गुरू आमच्या खातीर देवता सारकोच आसा. आवय बाबाय मागीर कोणाक आमच्या मनान म्हणजे असो आमी रिस्पेक्ट दिता तो गुरूकूच दिता. मात एखादो गुरू जेन्ना अशें करता तेन्ना रिस्पेक्ट सगळो देंवता. हांव म्हणना की सगळे टिचरी अशें करतात. खुबशे बरे बरे प्रोफेसर सुद्दां आसा युनिव्हर्सिटीन जे कन्स्ट्रक्टिवली काम करतात युनिव्हर्सिटी नांव वर करपाक. मात एखादे अशे घाणेरडे सर आसात थोडे जे असले नाकाल्ले कृत्य करून युनिव्हर्सिटीची रँकींग देंवयतात आनी भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण करता. लिटरली तुमी आतां त्या डिपार्टमेंटान गेले न्ही एक भुरगो उलोवंक पळयना. कित्याक तेंचेर प्रेशरायज केला तांकां. आयज जो मेरेन समज तेचेर एक्शन जायना न्ही हे फुडें अशेंच उरतले आनी युनिव्हर्सिटी सामकी काबार करून उडयतले. आमची डिमांड आसा की आयच्या आयजूच कितें तें जावंक जाय त्या सराचेर एक्शन आनी आमकां इन रिटर्न जाय. तुमकां कशें कळ्ळें तेंच्यांनी हें केलां म्हणून? मिडियांतल्यानूच कळ्ळें न्ही आमकां तुमच्या थ्रू. मिडियाच्या पयलीं कोणाक काय खबर नासली? तेच्या पयलीं आमी जेन्ना हो इशू फुडें आयलो तेन्ना आमी त्या भुरग्यांक लोकली विचारलें की खरो असो इशू आसा. त्या भुरग्यांनी आमकां सांगलें पूण भुरग्याक खंय तरी त्या प्रोफेसराच्या भंयान आवाज काडपा खातीर खंय तरी फुडें येवपाक पावना. तेन्ना आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून तांकां रिप्रेझेंट करपाक आज हांगा आयले तेन्ना सुद्दां
जेन्ना VCन तुमकां सांगलें तेन्ना कोण म्हणटा केमिकल हाडटा, कोण म्हणटा लॅबान गेल्लो, कोण म्हणटा ऑफिसान गेल्लो. हें इतलें जें मॅनिप्युलेशन चल्लां आनी 2-3 म्हयने जाले ह्या प्रोफेसरान फक्त अपॉलॉजी दिवन तेणी कांयच करूं ना हाजेर. तेन्ना आमी फक्त हें डिमांड केला की तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन करचें, जितो म्हणल्यार तेंचेर एक्शन जायना, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशनाचो रिजल्ट येना, तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड करचो आनी जितलेय लोक हांगा तितून भितर इनवॉल्ड आसा तेंचेर कारवाय जावची. आता कितें तुमी डिमांड कितें केला, तुमकां कितें दिता म्हणल्यार कसले लेटर? आतां सद्याक जितो म्हणल्यार ती इन्क्वायरी वायस चान्सलरान सांगला की 48 आवर्सां भितर ही इन्व्हेस्टिगेशन जी बसयला तेजो रिजल्ट 48 आवर्सां भितर येतलो आनी त्या 48 आवर्सां भितर हो जो प्रोफेसर आसा तेका इन्क्वायरी सस्पेन्शन काडला, म्हणजे इन्क्वायरी जातली तितून म्हणल्यार तांकां सस्पेंड केलें वतलें. तेंची ती ऑर्डर जी आसा कॉपी ते दितले. केन्ना सस्पेंड सस्पेन्शन लेटर आतां काडटले, तेजी कॉपी आतां ते आमकां हांगा सबमीट करतले. टी इन्क्वायरी जो मेरेन रिटर्न मेळना आमी आमचो प्रोटेस्ट थांबोवचे ना, आमी हांगाच रावतले. आनी आमी सांगला की इफ तेणी सांगला की 48 आवर्सां मागीर जेन्ना की रिपोर्ट येतलो इन्क्वायरीचो की गिल्टी ऑर नॉट गिल्टी, आमी हे डिमांड केला की इफ फावंड गिल्टी जाल्यार ते कोण स्टुडंट आसा तेजे फाटल्या सेमिस्टराचे सगळे मार्क्स नल एंड वॉइड करून ताका डिबार्ड करप, बिकॉज तो बाकीच्या स्टुडंटांचे अन्याय जाता. आनी मागीर कशें जाता की हेच्या फुडें आयज एक्शन जावंक ना न्ही, एक असो ट्रेंड क्रिएट जातलो की कितेंय केल्यार उपकारता, काय जावचें ना एक्शन. सो हांगाच्यान एक स्ट्रिक्ट मेसेज वयपाची गरज आसा. सो हीच आमची डिमांड आसा. जो मेरेन आमकां इन रिटर्न मेळना आमी कोणूच हांगातले भुरगे आमी हालचे ना. आनी मेन आमचें आंदोलन करपाचें एक कारण म्हणजे खंय तरी भुरगे आपलो आवाज काडपाक वयताले पूण तांकां थंगा आपलो आवाज काडपाक थंगा त्या प्रोफेसराचो भंय आसलो. VCन आमकां डायरेक्ट विचारलें की बाबा आमकां प्रूफ कितें आसा, एविडन्स कितें आसा. ते भुरगे आमकां येवन सांगलें की बाबा तुमी विद्यार्थी परिशद म्हणून फुडें या, पूण तांकां थंगा रिप्रेझेंट करपी कोण नासलो. तेन्ना आमी आज हे मेमोरेंडम हेका दिला, VCक दिला आनी VCन सांगला ते इन्क्वायरी बससर त्या प्रोफेसराक सस्पेंड करतले. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आहा दिसता ती कितें इन्क्वायरी आसा त्या प्रमाणे ते सांगतले. सद्याक आमची इतली डिमांड आसली की तांकां सस्पेंड करचो आनी इन्क्वायरीचो जो करेक्ट रिजल्ट आसा तो भुरग्यां मदीं पावचो म्हणून आमी रिप्रेझेंटेटीव सुद्दां त्या कमिटीन बसयला. जो आमचो GUSCचो गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट आसतलो. ओके, तुमच्या कडल्यान आनी कंप्लेन वयतली भायर खंय पुलीस स्टेशनान? मेन आमी गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणून हो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाक आमची गोंय विद्यापीठ म्हणून आमी वायस चान्सलरा कडेन येयला. आमकां खंय तरी दुसऱ्या कडेन वचोन दुसरे कडेन कंप्लेन दिवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक ऑथॉरिटी आसा वायस चान्सलर, तांकां वचोन आमी सांगलें, तेमी इन्क्वायरी एक्शन घेतली. आमी तितल्या पुरतेच थंगा एक्शन घेयसर रावतले. NSUI म्हणटा की वायस चान्सलर हँड इन ग्लोव्ज जाय तूं म्हणटा. आयज सकाळी तेंच्यान कंप्लेन केल्या पुलीस स्टेशनान. बाकीचे ऑर्गनायझेशन कितें म्हणटा ते तेंचेच कडेन कंप्लेन दिता आनी ते म्हणटा बाकीचे ऑर्गनायझेशन आनी कितें एक्शन घेतली. बट आमचो एक रोल आसलो म्हणजे एज्युकेशन सिस्टमा भितर हें जाला. एज्युकेशन जो आमचो लिडींग गोवा युनिव्हर्सिटीन जो ऑथॉरिटी आसा तो वायस चान्सलर, ताका मेळोन तेणी एक्शन जेन्ना घेता म्हणली तेन्ना आमी तो प्रोटेस्ट थांबयलो आनी त्या गोश्टीचेर आमी ठाम आसा. खंय पुलीस स्टेशनार वचोन आमकां सांगपाक गरज ना की हो प्रोफेसर गोवा युनिव्हर्सिटीन हें करता म्हणून. आमी युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसा भितरलो प्रोफेसर आसा, VC घेवन डायरेक्ट विचारलें, VCन एक्शन घेतली. पूण म्हाका सांग हो विशय केन्ना जाल्ले इन्सिडंट आतां? VCक आमी जेन्ना विचारलें, VC म्हणपाक लागलो की हें जें कॅमिकल जें तेमी आन्सर दिलें की कॅमिकल मिसप्लेस जालें आनी दुसरी कडल्यान हाडपाक गेल्लें तें 2 म्हयन्या पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना अपॉलॉजी तेणी आपल्याक दिल्ली. आनी जेन्ना न्यूजार जेन्ना आयली तेन्ना आपल्यान फॅक्ट फायंडिंगा खातीर कमिटी बसयली, हें तेमी सांगलें. पूण जाल्लें कितें इन्सिडंट जाल्लो केन्ना? पेपर खातो मुटला पळय ते केन्ना जाल्ले विशय? म्हणजे हो जो विशय चालू आसा हो 2 सेमेस्टर जाले चालूच आसा. ह्या पयलींच्याय सेमेस्टराक कशें जाल्लें, ह्याय सेमेस्टराक कशें जाला. बट जें मॅनिप्युलेशन जें आसा की बाबा कॅमिकल हाडला किंवा बाकीचे गोश्टी त्यो VCकूय सारकी खबर ना आनी बाकीच्याय खबर ना. सो तेमी खबर ना म्हणून आतां फॅक्ट फायंडींग 2 म्हयन्या नंतर बसयला. कित्याक फावर केलो? कित्याक कोणाक कित्याक फावर केलो तेका पेपर दिवपाक म्हणटा? आतां सद्याक इन्क्वायरी बसला. आतां तेंचें जें कितें कनेक्शन आसलें तें आमकां मागीर कळटलें. पूण सद्याक आमी जो आमचो स्टँड आसा तो आमी क्लियर करता. थँक्यू. अक्षय शेट सद्याक ABVPचो गोवा स्टेट कन्व्हेनर म्हणून आसा. विनय राव गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन.